চলিখা শুক্রবার বাজার চলিখা সোমবার শুক্রবার বাজার চলিখা সোমবার শুক্রবার বাজার চলিখা টাকা থির না জানি সোমবার শুক্রবার বাজার চলিখ নাই থির না জানি সোমবার শুক্রবার বাজার চলিখ নাই Ini jawara mungkin kami hati wo relik belajar mana beberapa hari. Tangai kini kita sabtu ni sekarang je mungkin kami komiti ebang oja kawas समस्त एलाकार बासी दुकानदार सह जोंनाव 104 जन जे मिटिं उपस्थित सिगनेचार हिसाबे अजागा दिसाइदिंखा जे बाजार 25 बोसोर जाबोथिनि मुंगिया गामिबो शनिबार बुधबार तंमानो जों चेन्ज खालामलायसै सरकाराव जखन चेन्ज होगाहनै एलाकार बर जत बासाय फैमानि यागल आं मुंगिया हातिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आन्थानि प्रेसार फैगाय आं बाजार चेन्ज खालाममारिगा ओंखाय थिग आबोनो तुयै एमएलए साहेबनि नलेज खालायखाना जोंनि 29 कृष्णपुर विधानसभा एसेम्बली एसटी एसेम्बलीनि डक्टर अतुल देव बर्मा अब थानाय 24 तारिख नि सानजा जरावा आनो रिंगै फैसा बाजारनि दिग दियै गोबां समस्त जागायाव जे बाजार पाल्टक मानि आबनो सिलजामुं आनो बेलाय सिलजागा सागा पाहार अञ्चलनि बाजार जे समस्त दंमानो तमनर ठीक खालाया रेशन बन्द खानाय तेलेमरा बन्द खानाय कय बन्द खानाय तुलसीगर हया विभिन्न जागा हया म बर जतन साखि दं आदिनो एवं बरमजुग अञ्जलि देव बर्मानि नगा आनत लाङै रिंगै अबहागै हकक सागा आबनि यागल आं बनो साइरा हका खमा सानै सार ताम खायमान आं नायनाय हिंगाय दिनै लास्ट आंबो बाजाराव खुसिगरै हठात बाजारनि पाइनाय एवं फाननाय समस्त दुकानदार एलाकारबासी मुंगिया गामियाव 1.5 घन्टा मत रोड ब्लक खालायगा एवं आनो रिंगैनो हालायगा बरक जों आगिनि हाय बाजार नांगिया म जे डिसिसन खायमानि समबार सुबार मना मातंनाय इयाखा आं पारा मातंगियाफु एलाकारबासी आबो ताबुक अबो हाकि प्रेसार खायो आनो जेमन अतुल सार डक्टर अतुल देव बर्मा उन्त्रिस कृष्णपुर विधानसभा एसेम्बली एसटी एसेम्बलीनि बजेमन प्रेसार दङ तेलेमराबो आंबो दिनै अ प्रेसार दङ इनके आ जागायाव जों बबायसे संशोधन थारनांगौ ब आनमां बेरो आनमां अबो हाकि प्रेसार खालायो आबन बागै ब आं बाय बसगां कक सालायनांथों गोबां मा आनसमि पजाताय भिनजिदों के बाजार जे सलायजां मानि तामबार सलायजाखबो आगे तंमानि अ जागायाव शनिबार बाय बुधबार ताबुक बाजार कदालबाबे आरो सलायजाखा शुक्रबार बाय सोमबार के ताबुक ता शुक्रबार बाय सोमबार न तंनाय आबो एलाकार एवं अ जागानि पाइनाय एवं फालनाय बरनि डिसिसन आ जागायाव केबो याग्रिमाया आनि खमदाकाया आं एलाकार दंगानांगौ एलाकार बायसे आंगर कमिटि खाजागौ समस्त तेलियामारा বিক্রিদার ওনাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট আমরা কোনো সময় বলছি না যে আমাদের মুঙ্গিয়া কামের মধ্যে আপনাদেরকে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতে দেব না এখনও আপনাদের জন্য সেটগুলি এখানে রয়ে গেছেন আপনাদেরকে এখানে কোনো মানুষের বিভ্রান্ত করবো না এবং কোনো বাজার কমিটি থেকে আপনাদেরকে বলছি না যে এখানে ব্যবসা করাইব না তাই আমি এটাই আহ্বান এবং রিকোয়েস্ট করি যে আমাদের মুঙ্গিয়া কামের মধ্যে সমস্ত তেলিয়ামরা যারা দোকানদার এখানে আয়া ব্যবসা বিক্রি করতো তাড়াতাড়ি আমাদের এখানে আসে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য